Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. In this time, pada saat kesempatan ini, Miss Nur will present about expression of asking for or providing information. Jadi akan menjelaskan mengenai ungkapan yang menanyakan informasi. Kemudian juga menyatakan ungkapan tentang memberikan atau provide itu menyediakan informasi. Just take a look for the slide. Kalian perhatikan pada slide yang ada di layar. Nah, Miss Nur akan memberikan salah satu contoh dialog di situ. There is a dialogue about a simple question. So be careful and listen carefully. Hi, my name is Sarah. Hi Sarah. Nice to meet you. What's your name? My name is Josh. Nice to meet you, Josh. Where are you from? I am from Guatemala. Oh, cool. Where are you from? I am from Mexico. How old are you? I am 31 years old. How old are you? I am 25 years old. Do you have any siblings? Yes. I have 3 brothers. I don't have any sisters. Do you have any brothers or sisters? Yes, I have one sister. I don't have any brothers. How old is your sister? She is 22 years old. Does she live in the United States? No, she lives with my parents in Guatemala. Oh, nice. Are you married? Yes, I am married. Are you married? No, I am not married. I am single. Do you have any children? Yes, I have 3 children. I have 1 son and 2 daughters. Do you have any children? No, I don't have any children. What's your son's name? His name is Tony. How old is he? He is 4 years old. I think it's time for class. I'll talk to you later. Okay. Have a good day. Bye. Bye. Okay, that's all the dialogue. Itu tadi dialognya. There is a dialogue between a man and the girl. Jadi ada dialog antara seorang pria dengan seorang perempuan di situ. Prianya di sini she has been married, jadi dia sudah menikah. And then for the girl, she is still single. Dia masih single di situ. Oke, next. Nah, ungkapannya di sini asking for information, pertanyaan yang menanyakan tentang informasi. Ada beberapa yang sudah Miss Nur kutip di situ. I just take for the important one. Jadi Miss Nur ambil yang penting-penting saja as the example, sebagai contohnya. Just take a look there. I divided the expression into 2. Jadi Miss Nur di situ membagi kalimatnya menjadi 2. So for the questions, jadi untuk pertanyaannya,
There are two. The first one is WH question. Yang pertama adalah soal 5W1H. As usually that you have been listen, yang biasanya sudah kalian dengar. Kemudian the second one, yang kedua, yaitu yes or no question. Jadi pertanyaan dengan jawabannya itu hanya dua kemungkinan, yaitu ya dan no. I will read the first one by one. Jadi Miss Nur akan membacakan satu persatu. What's your name? Siapa namamu? Kemudian where are you from? Dari mana kamu berasal? Kemudian how old are you? Berapa usiamu? How old is your sister? Berapa usia saudara perempuanmu? Kemudian how old is he? Berapa usianya? What is your son's name? Siapa nama anak laki-lakimu? Those are WH question. Jadi pertanyaan itu tadi termasuk kalimat tanya yang menggunakan 5W1H. Next, do you have any siblings or do you have any children? Apakah kamu punya saudara? Apakah kamu punya anak? Nah, di situ apakah. Kemudian, does she live in USA? Apakah dia tinggal di Amerika? Kemudian, are you married? Apakah kamu sudah menikah? Nah, di sini Miss Nur akan menjelaskan lebih terperinci mengenai WH questions. WH questions itu meliputi apa saja? It consists of what, when, where, who, why, and then the last how. What itu artinya apa? That is used to ask about thing, yang digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Kemudian yang kedua, when, it means kapan, berarti kapan, is used to ask about the time, yang digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian yang ketiga, the third one, where, artinya di mana, is used to ask about the place, yang digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian the fourth, who, siapa, is used to ask about the subject, yang digunakan untuk menanyakan subjek. Subjek itu apa? Subjek itu adalah a person or anything that do something. Jadi maksudnya di sini adalah pelaku yang melakukan sesuatu. Kemudian the fifth, why, mengapa, is used to ask about the reason, yang digunakan untuk menanyakan alasan. So if you see the question about why, so you have to answer by because. The last one is how, yaitu artinya bagaimana. Is used to ask about condition, yang digunakan untuk menanyakan kondisi. For the example, how are you? Bagaimana kabarmu? Just take a look for the table. Jadi kalian perhatikan pada tabel tersebut. The formula is, jadi rumusnya adalah 5W1H-nya ditaruh di depan. Kemudian there is to be, modal, or auxiliary, and then sentence. Jadi diikuti dengan to be, diikuti dengan modals, diikuti dengan auxiliary atau kata bantu, kemudian diikuti dengan kalimat. Next, the last one, yes or no question. Yang terakhir adalah soal dengan jawaban iya atau tidak. Just be focused on to be. Kalian perhatikan pada to be. To be present, maksudnya present itu adalah masa sekarang. Miss Nur divided into 3. Miss Nur bagi menjadi 3, yang mana Miss Nur biasanya menyingkatnya dengan SMA. SMA is consist of is, am, and then are. Nah, kemudian when you use is, kenapa atau kapan kita menggunakan is? Kita menggunakan is jika subjeknya itu he, she, and it. Jadi itu maksudnya adalah subjek tunggal. Kemudian am
And just use for I. Jadi and di situ digunakan hanya untuk I. Kemudian are digunakan untuk you, they, and we. Now, just take a look for the example. Kalian perhatikan pada contoh di situ. Are you married? Apakah kamu sudah menikah? Kemudian kalian perhatikan jawabannya. Yes, I am. Or no, I am not. Kemudian the second one, is it a pen? Apakah itu sebuah pen? Yes, it is. The other answer, no, it is not. Kemudian yang ketiga, are they your friends? Apakah mereka teman kalian? Yes, they are. Or no, they are not. Nah, from those questions, dari pertanyaan ketiga di situ, you can identify. Jadi kalian bisa mengidentifikasi jika soalnya di situ menggunakan are, so the answer is also use are. And if we use the question is, jika kita menggunakan soal yang menggunakan is, so the answer is also is. Nah, if you want to answer no, jika kalian ingin menjawab dengan jawaban no, so at the end of the answer, pada di akhir jawaban itu there is not, ada kata-kata not di belakangnya. For the last one, we use auxiliary, kita menggunakan kata bantu. Kata bantunya di sini dibagi menjadi dua, yaitu do and does. Do is used for I, you, they, we, yaitu subjek jamak, singular subject. Kemudian does digunakan oleh he, she, it. Look at the example, perhatikan contohnya di situ. Do you have any siblings? Do you have any children? So the answer is yes, I do. Kenapa pakai I do? Karena di situ yang menanyakan itu adalah menggunakan kata kamu. So the answer I. Jadi jawabannya adalah saya. Does she live in USA? Apakah dia tinggal di Amerika? Yes, she does. Jadi iya, dia tinggal di Amerika. Nah, just differ, kalian bandingkan. The question use does. Soalnya menggunakan does. So, the answer is also use does. Jadi jawabannya juga menggunakan does. Is based on the question. Jadi dilihat dari soalnya. Okay, that's all from my explanation. Cukup sekian penjelasan dari Miss Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.